നേരത്തിലായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ. നേത് ഹിമാറിനെ എനിക്ക് കണി കണ്ടത്. போடி எங்களுக்கு தெரியும். ஓ நான் காட்டுற வேலையை மட்டும் பார்க்கணுமா? ஓகே. ആരാന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ താല്പര്യം? തെറ്റ് ശരി നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ? വലിയ ന്യായാധിപം വന്നിരിക്കുന്നു. நான் காட்டி போடுவேன், நான் காட்டாம போடுவேன், நான் எல்லா மாதிரியும் தான்டா போடுறேன். இது இம்பர்ஃபெக்ட்னு யாரா உங்களுக்கு சொன்னா? இப்ப இது தப்புன்னு யார் உங்களுக்கு சொன்னா? അതല്ല ഉദ്ദേശം. ഞാൻ മാറി. சத்யா ஆர்எஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, പറഞ്ഞോളൂ, ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ. சும்மா பெண்ணா இருக்கிறவங்கள தான் அவங்க வச்சிருக்காங்களாம். உன்ன மாதிரி ஆடிட்டு இப்படி இதெல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கியா? നമ്മളൊരു ആവേശത്തിന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവാൻ അതാണ്. உங்களோட வீட்ல இருக்கிற பொண்ணுங்க போன் எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்க கேலரிய மட்டும் நோண்டி பாருங்க பசங்களே. അതുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വെച്ചതാണല്ലോ. എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ. ഞാൻ വെക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇട്ടൊന്ന് കൊള്ളും. என்னென்ன போட்டோஸ்லாம் அவங்கள ஆபாசமா எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. தப்பு கிடையாது ப்ரோ. லைக் அவளை ரசிச்சு போட்டோ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ പണിക്ക് പോകും. உருவாக்கி நீயே ஃபேண்டசைஸ் பண்ணி நீ பண்ணிக்கோடா. இதெல்லாம் பார்த்தா உனக்கு மூடாதாடா? വഴിയിലെങ്ങാനും കമ്പയിൽ ഒരു തുണി ചുറ്റി വെച്ചാൽ മതി, മണപ്പിച്ച് നോക്കാൻ നടക്കും പെണ്ണാണോ. அவன் கிடக்குறான், நீ நல்லா அவுத்து போட்டு காட்டுமா. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പരവേശം പരാക്രമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇന്നോട് അവസാനിപ്പിച്ചോണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടും കുടുക്കെടുത്ത് ഞാൻ കോടമാകത്തോട് പറഞ്ഞേക്കും. பார்த்துட்டு சீ ஊத்துறோம். என்னடா பாத்திருக்கீங்க வாழ்க்கையில? കന്നിമാസത്തിലെ പട്ടികൾ പോലും ഇത്ര ആക്രാന്തം കാണിക്കില്ല. ഇത് പ്രേമമല്ല, ഒരു തരം ഞരമ്പ് രോഗം. அக்கா நீங்க ட்ரெஸ் போட்டாதான் அழகா இருக்கீங்க, ബ്രാவோட நல்லா இல்ல. എവനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. തറവാട്ട് മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അതൊന്നും ഇവന്റെ പടിവാളന്റെ 5 അയലോത്ര പോയിട്ട്. ബ്രാ ജട്ടി எல்லாரும் போடுறாங்க, சரியா? അത് കൊച്ചമ്മ പറയാതെ എനിക്കറിയില്ലേ. ബ്രാவோட தான் நல்லா இருக்கீங்க. ഈ നാടിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഇവന്മാരെ പോലുള്ള ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളാണ്.